That is your big sister. Magulang pa na ni Ate M. That's your big sister. Naara sa kulungan permanente. Magulang pa ni kay Ate M dong. 7 years old na ni si Kuan, si Yogurt. Wala pa tagyatagan og apo. Gay na may apo day. Di ma juntis. Hops! Magdalagang gulang naman siguro ni siya, oy. Magdalagang gulang na ka? Yogurt? Yogurt? Malabi? Yogurt, oy, dili ko ka-massage ni mo kay... Gusto kay i-massage. Gusto ni siya magpa-massage. Yogurt, can you say yogurt? Ate Yogurt. Ate Yogurt. This is your Ate Yogurt.